ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ସିନାପାଲି ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଗରଡ଼ାମାଲ ଗ୍ରାମରେ ବିଶ୍ୱର କଲ୍ୟାଣ ଓ ଗ୍ରାମର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଅଖଣ୍ଡ 16 ପ୍ରହରୀ ନାମଯଜ୍ଞ ମହା ଆଡମ୍ବରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି 16 ପ୍ରହରୀ ନାମଯଜ୍ଞରେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପୂର୍ଣ୍ଣାନନ୍ଦ ସା ଓ ତାଙ୍କ ଧର୍ମପତ୍ନୀ ଶ୍ରୀମତୀ ଦେବକୀ ସା କର୍ତ୍ତା ଭାବରେ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଇଥିବା ବେଳେ ପୂଜକ ଭାବରେ ଅମୂଲ୍ୟ ମିଶ୍ର ଓ ତାଙ୍କ ସହଯୋଗୀ ନରେଶ ଦାସ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ରୀତିନୀତିର ସହିତ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରି ଯଜ୍ଞକୁ ଆଗେଇ ନେଇଛନ୍ତି। ଏହି ନାମ ଯଜ୍ଞରେ 7 ଗୋଟି ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଦଳ ଯୋଗଦେଇ ହରେକୃଷ୍ଣ ହରେରାମ ମହାମନ୍ତ୍ରକୁ ଦିନରାତି ଜପି ନାମ ଯଜ୍ଞକୁ ସଫଳ କରିଛନ୍ତି। ଉକ୍ତ 16 ପ୍ରହରୀ ନାମଯଜ୍ଞ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଛତିଶଗଡ଼, କଳାହାଣ୍ଡି, ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ତଥା ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳର ହଜାର ହଜାର ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ସମାଗମ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଛି। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ନାମଯଜ୍ଞ କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଅନ୍ନ ପ୍ରସାଦର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ଉକ୍ତ ନାମ ଯଜ୍ଞକୁ ସାଫଲ୍ୟ କରିବାରେ ଗରଡ଼ାମାଲ ଗ୍ରାମ ନାମଯଜ୍ଞ କମିଟିର ସଭାପତି ପଙ୍କଜ ସା, ଉପସଭାପତି ଲୋକେଶ୍ୱର ନିଆଲ, ସମ୍ପାଦକ ଶଙ୍କର ନିଆଲ, ସହ ସମ୍ପାଦକ ଲାଲ ବାହାଦୁର ସା, ଲିଙ୍ଗରାଜ ସା, ବଳମତ ସା, କୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷ ଅଶୋକ ସା, ହରେକୃଷ୍ଣ ସା, ମହାବୀର ସା, ପଦ୍ମନ ସା ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟ ତୁଲାଇଥିଲେ। ଧୀରେନ୍ଦ୍ର ସା, ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟ ବାଗ, ମହେଶ୍ୱର ସାଙ୍କ ସମେତ ଗ୍ରାମର ଅନେକ ଭକ୍ତ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। जिला नूआपड़ार बासिंदा आज हम गरड़ामाल ग्राम आज 16 प्रहरी नामयज्ञ अखंड महानाम यज्ञ आरंभ होती गोटे व्यक्तिगत भाव में आयोजन कर गाँव समस्त गरड़ामाल ग्राम श्रमदान मनोबल एवं समस्त सहयोग ये कार्यटी प्रति वर्ष पड़ी ए वर्ष आम गरड़ामाल ग्राम सतेकी से गोपुर एवं प्रोग्राम कर आमको मन होठारे पाखापाखि आमर विभिन्न पाखापाखि पड़ोशी गाँव विभिन्न प्रकार दर्शक किंवा कृष्णप्रेमी भक्त मैंने आसती एठारे भगवान लीलामृत पान कर संगे अन्न यज्ञ अन्न भोगर व्यवस्था अच्छी बर्तमान आज आम 16 प्रहरी उपलक्षे आम गाँव में कौन रंधारे भी चुली जलुनी समस्त एठारे आसी महाप्रभुंर ये अन्नभोग प्रस्थान खाइबे एवं यही दूर दूरांतर जो मैंने आसती आम छत्तीसगढ़ कलाहांडी आम खानागड़ू आसती समस्त भक्तवृंद यही आम 16 प्रहरी नाम यज्ञे आसिक भगवान करू एवं आमर चारिगड़ साहू समाज विशिष्ट व्यक्ति मैंने आसिकी एठारे भगवान लीलामृत पान कर तेणु अशेष अशेष धन्यवाद दूसरी ये आम गाँव समस्त ग्रामवासी एवं आबाल वृद्ध वनिता को एति कही मोर वक्तव्य। मो श्री धीरेन्द्र कुमार सा समस्त सर्वप्रथम मोर कोटि कोटि प्रणाम। तो ये वर्ष बहुत सौभाग्यर विषय से भगवान विश्व नियंता नियंत्रण दुनिया चलुछि आर निर्देश रे ए वर्ष श्री पूर्णानंद सा एवं तांको धर्मपत्नी देवकी सा, तांको पुत्र श्री धीरेन्द्र कुमार सा, तांको पुत्रवधू श्रीमती मंदाकिनी सा तांको ए वर्ष भगवान सुजोग देइछन्ति जे आम गरड़ामाल ग्राम रे 16 प्रहर अनुष्ठित हवा पाई। तेबे आम ग्राम रे दीर्घ 100 वर्षर इतिहास जदि खोलिबा आम गाँव रे प्रहरी होई आसुअछि। गत वर्ष 104 प्रहरी अनुष्ठित होइतिला। 8 प्रहर, 16 प्रहर, 56 प्रहर, 72 प्रहर एभली प्रति वर्ष आम गाँव में प्रहर अनुष्ठित हुए। तेबे आम गाँव में प्रहर रे सबठारु बड़ कथा है जे आम गाँव में भाईचार रही गाँव समस्ते एक मांकर संतान भली यही कार्यक्रम को सफल करिबारे साहाय्य करती। जदिओ ए वर्ष श्री पूर्णानंद सा मो बापांकर तांकर कर्ता भाव तथा ए प्रहरीर प्रायोजक भाव रही किंतु से केवल आर्थिक बल थिले सुधा समस्त जनबल माने गाँव समस्त भाई तांको बहुल मात्रा रे सहयोग करिसंती एभली सहयोग करिसंती जे मो भाषा रे ताहा वर्णना करि पारु नाही। तेणु यही अवसर में समस्त को ग्रामवासी को तथा अंचल समस्त को मो कोटि कोटि धन्यवाद अर्पण करुअछि।
ଆଉ ମିଡ଼ିଆ ଭାଇମାନେ ଆମକୁ ଏ ଅବସରରେ ଆସି ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ତି, କିଛିଟା ବାର୍ତ୍ତାଳାପ କରିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ କୋଟି କୋଟି ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରୁଅଛି। ପରିଶେଷରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ସାଧୁବାଦ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ରଖୁଛି। ସେ ବିଶ୍ୱନିୟନ୍ତା ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ, ଏ ଦୁନିଆ ଏ ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର କଲ୍ୟାଣ କରନ୍ତୁ। ଏ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରଖି ଆମେ ପ୍ରହର କରୁଛୁ, ତାକୁ ଭଗବାନ ସଫଳ କରନ୍ତୁ। ଏହା ହିଁ ସେ ବିଶ୍ୱନିୟନ୍ତାଙ୍କ ପାଖରେ କୋଟି କୋଟି ପ୍ରଣାମ ଢାଳି ବିନତି ରଖୁଅଛି। ଜୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରୁ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଗରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ହାଇଲାଇଟ୍ ସମାଚାର।